नमस्कार बंधुरा आज के आमी बाड़ीतेई बानाबो गरम मसला। आमी किभाबे बाड़ीते गरम मसलाटा बानाई तार जोन्नो आपनारा पुरो भिडियोटा देखबेन। आशा करी आपनादेर भालो लागबे। भिडियोटा देखे जोदि आपनादेर भालो लागे ताहले अवश्यई एकटा लाइक करबेन, शेयर करबेन और चैनलटा अवश्यई साबस्क्राइब करे नेবেন और पाশের बेल आइकनटा अवश्यई बाजिয়ে देবেন। आमी যখন কোনো নিত্য নতুন রেসিপি আপলোড করব সবার আগে পাওয়ার জন্য। আমি এখানে গরম মশলা বানানোর জন্য নিয়েছি 4টে শুকনো লঙ্কা, 4টে বড় এলাচ, 10 গ্রাম দারচিনি, हाफेर एकटू बेशी जयत्री, 10 ग्राम निয়েছি छोटो एलाच और बड़ो चामचेर 1 चामच निয়েছি लवंग माने 2 ग्राम मतो लवंग होबे और एखाने निয়েছি हाफ चामच गोलमरिच और जायफलटा आमी भेंगे हाफ देबो, बेशी देबो ना। आमी एगुलो शुकनो खोलाय रोस्ट करे नेब। आमरा किन्तु गरम मसला किन्तु नाना रकम तरकारिते दिए थाकि, सेटा माछ होक निरामिष होक जे कोनो तरकारितेई किन्तु गरम मसला आमरा दिए थाकि। बेशिरभाग किन्तु गरम मसला आमरा दोकान थेकेई किने खाई, किन्तु एइभाबे जोदि आपनारा जोदि बाड़ीतेई गरम मसला बानिये फेलेन ताहले तो कोनो कथाई होबे ना। घरे बानानो जिनिसेर किन्तु स्वादई आलादा। ताहले चलुन आमी एगुलो प्रथमे रोस्ट करे नेब। देखुन बंधुरा दिए देव 4টে शुकनो लंका। आमी गोटा समेत शुकनो लंकाटा भेजे निচ্ছি। गोटा समेत शुकनो लंका भाजले भाजाटा भालो हय। आगे शुकनो लंकाटा एकटू भेजे नेब। आपनारा किन्तु एइभाबे किन्तु बाड़ीतेई गरम मसला बानिये निते पारेन। देखुन बंधुरा हालका करे भेजे निয়েছি। देखुन बंधुरा शुकनो लंकाटा भेजे निয়েছি। दिए देव दारचिनिटा, बड़ एलाच, एगुलो एकटू हालका करे रोस्ट करे नेब। माने एकटूखानी खूब बेशी किन्तु ए करा जाबे ना, पुड़े गेले किन्तु गरम मसलाटा तीता हये जाबे। एबार बाद बाकिगुलो दिए देव। सरि जायफलटा एर मध्य आमी देब ना, आमी ओटा आलादा एकटूखानी ग्रेटारेर साहाज्ये ग्रेट करे दिए देब। देखुन बंधुरा एगुलो गरम करा हये गेছে। एबार आमी नामिয়ে नेब। आपनारा चाइले किन्तु एगुलो रोदे दिएও किन्तु गुड़िয়ে निते पारेन। एबार एगुलो ठंडा हওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ঠান্ডা হলে আমি মিক্সিতে দিয়ে এগুলোকে আমি গুঁড়ো করে নেব। দেখুন বন্ধু এখানে একটা মিক্সির জার নিয়ে নিয়েছি। এবার জারের মধ্যে এগুলো দিয়ে দেব। শুকনো লঙ্কার বোটাগুলো ছাড়িয়ে নেব। এবার এগুলো ভালো করে আমি গুঁড়ো করে নিয়ে আসবো। देखुन बंधुरा गरम मसलाटा आमी रेडी करे निয়েছি और एत सुंदर माने गंध छाड़ছে, जे कोनो रान्नाय दिले किन्तु रान्नार स्वाद द्विगुण बेड़े जाबे। एबार आमी एरकम एकटा काचेर बयम निয়েছি। এই কাচের বয়মের মধ্যে আমি তুলে রাখবো। দেখুন বন্ধুরা আমাদের হোমমেড গরম মশলা রেডি হয়ে গেছে। আপনারা এইভাবে অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে নেবেন। যে কোনো আপনারা তরকারিতে দিলে তরকারির স্বাদ কিন্তু দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। আবার আপনাদের সঙ্গে কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।